भागलपुर के चिड़ियाघर के अंदर बिलावल नामी इस नौजवान के साथ हुआ तो क्या हुआ? इसको किसी ने धक्का दिया शेर के पिंजरे के अंदर या खुद से ही गिरा है? इसके सर पर किसी ने वार किया है या ये हादसाती तौर पर मौत हुई है? अब जो इस केस के अंदर चीजें निकलकर सामने आई हैं वो यकीन जानिए हैरत अंगेज कर देने वाली। ये पहला वाकया है ही नहीं, ये पहला वाकया सामने आया है। इससे पहले कितने वाकयात हो चुके हैं आज की वीडियो में मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा। फिर जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर है कि इसके सर पर जोरदार रॉड से या तो वार किया गया है या फिर किसी लकड़ी के डंडे से इस पर वार किया गया। डंडे से वार किया गया या रॉड से वार किया गया और उसके बाद इसको घसीटा गया है। इसके जिस्म पर चोटों के निशानात हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि 2 मंजिला ऊपर है जहां से ये गिरने की बात की जा रही है कि शेर के पिंजरे के अंदर गिरा है, उसकी जो छत है वो काफी ज्यादा ऊंची है। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बताइए कि कोई इंसान इतने ऊपर से गिरेगा और वो खड़ा होकर भागने लगेगा, मतलब उसको कोई चोट नहीं लगेगी, उसके सर पर इतना गहरा कट आया लेकिन उसके बावजूद उसका खून नहीं निकलेगा, कुछ भी उसके साथ नहीं होगा और वो शेर उसका गला दबा के मारेंगे। आज तक मैंने किसी शेर को किसी भी जानवर और इंसान का गला दबाते हुए कम से कम नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब जिस मुल्क के अंदर हमारी साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया जाए, दिन दहाड़े उन पर हमला किया जाए, लेकिन पता ना चल सके कि हमला करने वाले कौन थे, मारने वाले कौन थे, नहीं पता चल सके। एक और साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के साबिक सरबराह बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पर गोलियां बरसा दी जाए, लेकिन पता ना चल सके कि भाई गोलियां बरसाने वाला था तो था कौन। और ये दोनों वाकयात दिन दहाड़े होते हैं, लाखों लोगों के सामने होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि भाई इसके पीछे है तो है कौन, किसका नाम है, किसका चेहरा है, किसका किरदार है। तो इन दोनों वाकयात के बाद पाकिस्तान के एक छोटे से शहर जिसका नाम भावलपुर है, उसके एक छोटे से चिड़ियाघर के अंदर 4 शेर एक नौजवान को बेदर्दी के साथ उधेड़ उधेड़ कर खा जाएं। किसी को क्या परवाह, किसी को क्या टेंशन कि यार इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इस केस के बारे में आपने मनगढ़ंत बातें सुननी है तो दीगर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप जाके उस पर देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सच सुनना है और सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अब जो हो रहा है और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो बयानात दिए जा रहे हैं, उनकी रोशनी में आज पूरी 30 का पोस्टमार्टम करेंगे आज और आपको बताऊंगा कि जनाब किस तरह से बेहिसी, ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कीमती राय से आगाह करते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं, तो जनाब आपकी जो राय होती है, जो भी आप मुझसे राब्ता करते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी कोशिश होती है कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब चिड़ियाघर में 4 शेरों ने एक इंसान जिसका नाम बिलावल था, और ये बिलावल जो है वो लाहौर का ग्रीन टाउन का रिहायशी है। न जाने कैसे ये रातों रात भावलपुर पहुंच जाता है, भावलपुर के चिड़ियाघर के अंदर चला जाता है। चिड़ियाघर में 4 शेर इसको नोच नोच कर खा जाते हैं, अपनी खुराक बना लेते हैं, बेदर्दी के साथ उसका कत्ल होता है। कत्ल होता है क्या मामला आते हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि भाई उसका निचला धड़ा बिल्कुल शेरों ने खत्म कर दिया। इसकी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि इसके सर पर वार किया गया, इसके सर पर पहले जोर से वार किया गया क्योंकि सर पर क्रैक के निशान है। दूसरा, इसको गला दबा के मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब इसको गला दबाया गया इसका, उसके 15 मिनट के बाद इसकी मौत हुई है। अब मेरे आपसे कुछ बुनियादी सवाल आते हैं। आपने किसी शेर को, किसी इंसान की गर्दन दबाते हुए देखा है? मैंने तो भाई गर्दन पर हमला करते हुए देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वो शेर का जो शेरन का शिकार करे, किसी और जानवर का शिकार करे, इंसान का शिकार करे, शेर की फितरत होती है गर्दन पकड़ना। उसके 4 जो आगे के दांत होते हैं उससे वो गर्दन पकड़ता है। जो सामने उसका शिकारी होता है वो बेसूद हो जाता है, मर जाता है, उसका सारा खून निकल जाता है। उसके बाद उस अपने शिकारी को वो बड़े, आप समझ लें कि जो अपना शिकार होता है उसको बड़े तसल्ली के साथ ठंडा करके खाता है। ये जनाब शेर की फितरत होती है। लेकिन इस सारे मामले के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही हुई, कहा जा रहा है कि जनाब ये पिंजरे के ऊपर से धड़ाम करके जमीन पर गिरा, और जब गिरा तो इसके सर पर चोट लग गई। चोट लगने के बाद इसने भागने की कोशिश की, तो इसलिए शेर ने इसका गला दबाने की कोशिश की गई, और शेर ने गला दबाया। जब ये बेहोश हो गया उसके बाद शेर ने इसको मारा और उसके बाद इसका निचला हिस्सा पूरा खा गया। मतलब यार कमाल है,
مطلب کمال کی بے شرمی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. ایک بات بتائیے، ایک انسان ایک پہلی منزل یا دوسری منزل سے، کیونکہ جو اس کی اونچائی تھی وہ کافی زیادہ تھی، جو جس پنجرے کے اندر یہ شیر موجود ہے، وہاں سے وہ گرتا ہے تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا، وہ ادمرا نہیں ہوگا، وہ اٹھ کے بھاگنے لگے گا. اگر اتنا بڑا کریک اس کی کھوپڑی پر آتا ہے پیچھے سے، تو کیا وہ بے سود نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر وہ مزاحمت کیسے کرے گا؟ میرا آپ سے بنیادی سوال ہے، آپ جواب دیجیے گا. بڑی کامن سینس کی بات ہے یار. 5-6 سال کے بچے کے سامنے بھی آپ یہ کہانی رکھیں گے نا، وہ بھی آپ پہ ہنسنا شروع ہو جائے گا کہ یار کیا بات کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ شیر کا بچہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا. اچھا جی، شیر کا بچہ شیر کے سامنے چوری کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو یہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کامنٹ سیکشن کے اندر. بھائی ایسا کیسے ہوتا ہے کہ 4 شیر کے سامنے اس کے بچے کو چوری کرنے کے لیے جو ایک نشئی تصور کیا جاتا تھا پہلے، اس کا علاج کرا لی گیا، وہ شیر کے پنجرے کے اندر چلا جائے، پھر وہ دھڑام سے زمین پر آپ کے بھی گرے، اس کے سر پہ چوٹ لگ جائے، اس کے باوجود وہ اتنا سپر مین ہے کہ وہ اٹھ کے مزاحمت کر رہا ہے اور شیر سے لڑ رہا ہے. مطلب یار مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس پر ہنسوں یا میں اس پر روں، کیونکہ جس طرح سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یار، اس کا بھی ایک نیکسٹ لیول ہے. اس کے پیچھے سر پہ وار کیا گیا، اور وہ وار لکڑی کا وار تھا یا لوہے کا وار تھا، لوہے کی راڈ سے وہ وار کیا گیا. جب انسان اوپر سے نیچے گرتا ہے نا، تو اس کے جو سر میں کریک آتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اور جب سر پر وار کیا جاتا ہے تو اس کا کریک دوسرا ہوتا ہے. یہ شاید میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بہت بہتر طریقے سے بات سمجھ آ جائے. خیر آگے بڑھتے ہیں. گلا دبانے میں شیر کبھی کسی انسان کا گلا نہیں دباتا. گلا ہاتھ سے دبایا جاتا ہے، گردن پکڑ کے آپ دانتوں سے گردن سے نا آپ نہیں دبا سکتے اس کو. شیر ہاتھ سے کسی کا گردن نہیں دباتا بھائی، وہ اپنے دانتوں سے حملہ کرتا ہے سامنے والے پر، اور یہ بچے نے اس کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شیروں نے اس کا گلا دبایا، گلا دبانے کے بعد اس کو کھا لیا. اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے نا، اس کا نچلا حصہ بالکل خالی ہو چکا ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کے جسم پر نیچے بالکل گوشت نہیں ہے، اتر چکا ہے گوشت، کسی ہڈی میں کوئی فریکچر نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے سر کے، اس کے علاوہ کوئی فریکچر نہیں ہے، اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ بچ چکا ہے. مطلب مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن قتل کے بجائے حادثاتی موت قرار دے کے اس کو سرد خانے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر یہ تحقیقاتی رپورٹ طریقے سے بنائی گئی، تحقیقات طریقے سے کی گئی، تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. ہمارے ملک کے اندر کرپشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور جس بھی ادارے یا جس بھی آپ سمجھ لیں کہیں بھی کوئی بھی فائل آپ اٹھائیں گے تو اس کے نیچے کرپشن کی ایک نئی داستان آپ کو نظر آئے گی. اور اس کے اندر بھی کرپشن کی ایک لمبی داستان ہے. جس طرح سے ان کو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں، وہ فنڈز شیروں تک منتقل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ فنڈز صرف جانوروں کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خوراک کے لیے، ان کی صفائی کے لیے، ان کے دیگر معاملات کے لیے وہ تمام چیزیں اس کی ہوتی ہیں، لیکن وہ فنڈز وہاں پر فراہم نہیں کیے جاتے. اس لیے اس تحقیقات کو دبانے کی کوشش کی گئی. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.